सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोलकाता इलाज के लिए पहुंचे सिलीगुड़ी मेयर अशोक भट्टाचार्य। सिलीगुड़ी के मेयर और एमएलए अशोक भट्टाचार्य अमराज कल्ब के लिए कल रात कोलकाता रवाना हो गए हैं। इनके फैमिली मेंबरान व पार्टी लीडरान भी इनके हमराह मौजूद हैं। वाज़ह रहा है कि 2 दिन कबल ही मेयर अशोक भट्टाचार्य हार्ट प्रॉब्लम की वजह से सिलीगुड़ी के एक गैर सरकारी अस्पताल में दाखिल किए गए थे, जहां वो एक दिन आईसीयू में रखने के बाद नर्सिंग होम ने इन्हें छुट्टी दे दी थी और इसी के बाद वो कोलकाता के लिए रवाना हो गए। ताहम इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए पार्टी कारकुनान के अलावा सिलीगुड़ी के अवाम भी दुआ कर रही हैं। जबकि इनकी खराब सेहत की खबर मिलते ही तृणमूल लीडर व रियासती वजीर सियासत गौतम देव भी इनकी अयादत नर्सिंग होम में जाकर करी थी। না না, এমনিতে তো এখন ঠিকই আছে, কিন্তু ডাক্তারদের পরামর্শ হচ্ছে কলকাতায় গিয়ে চেক আপ করে প্রয়োজনে, যেহেতু একটা আর্টারিতে একটু ব্লক আছে, সেটাকে প্রয়োজনে ওখানে স্টেন্ট বসাতে হবে। সেটা আমরা ঠিক করেছি যে কলকাতার যে ইয়েতে হসপিটালে আর কি, ফর্টিস হসপিটালে ডক্টর শুভমান রায়, তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে এবং তিনি ওখানে আছেন এবং কালকেই হয়তো এটা হয়ে যাবে। এবং তো ও তো এখন ঠিকই আছে, পুরোপুরি ঠিকই আছে। শুধু আজকে সারাদিন ধরে অনেক মানুষ নানানভাবে খোঁজখবর নিয়েছেন, উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সবাইকে অশোক ভট্টাচার্যের পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কেমন ফ্লাশ নাম্বার না, তোর ফ্লাশ নাম্বার হ্যাঁ হয়ে গেছে, বলে দিই এমনি তোমরা ছবি করে নাও, আর ওকে দিয়ে বলিও না। না 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 আর ওকে দিয়ে না না ছবি করে নাও। আর সবাইকে ধন্যবাদ যারা শুভেচ্ছা জানিয়েছে, যারা এসেছে ওদের পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে। ও গোষ্ঠী যাবে। বাবা